का करू चनमा एड़े बर एनएच रो डबल फोरवे रास्ता देखा नहीं पाबार का मजा मजी बसी करे देखनी बाय 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 कोला सिंगा एबे मुझे रकम हो जान दे देखनु सबुला शरम के गोली कर ढोको ढोको पी दी चलना हाथ गोड़ खैर हाथ गोड़ खिया करी रहा तम के चन देख सीता रह एबे अरे मत तो अनुभव चली कोन होडे बाढ़े ही गला ना कोन अरे हां तो मत ठीक से मिच अनुभव होला केही देखे जाऊ नांती मैं तो केही तो नांती एठे इले में तो कोन पड़ी हला अले हेलो एइटा गोटे स्त्री लोक ना बर गछ मूल नहीं बुर्जी गछ मु जीवन प्रथम थर पे एते बड़ स्त्री लोक देखुछी मौसी मौसी ला शरम के गोली कर पी दी हाथ गोड़ खई मैसी बलसी मैसी नहीं बल बुरे हाथ गोड़ खई 1.5 सास बलबो 1.5 सास यार सुनुचा तम चिना परिचय लोक ना किए ना ना चेने ने की जाने ने हेले संपर्क जोड़बा आरंभ कर ले अरे ये मां तमे मते नी चिनबा किए तमे मौसी ये मां अब एनी कन चरने रे करछ कोन ई डबल फोरवेर लकरी गाय जोगरी गर्मी राजो नंदिनी कोठी करा ई जोगरी गाय राजो नंदिनी राजो नंदिनी होए ताल तुम परिचयटा कोन ये मामी चाली जोतिले कुकुर बोया है सी मते देखी करी एक सबु बेला बोया नहीं हबुगा थैंक यू सुनबो का तम संपूर्ण परिचय की सुनेला सुन रे मां जनता चिकन चाकन हीरो रे परिचय काडा बहरिया भितिया दी दे परिचय ए सहचरी सगतरे नाचे अजी आनंद रे सहचरी सगतरे नाचे अजी आनंद रे ए अरे सुनुची केण को मुड़िया दी भाग हाथ गोड़ खई ए कोनिले तार चाली गजगामिनी जगरी गार राजनंदिनी तार चाली गजगामिनी जगरी गार राजनंदिनी ढूर से ही ऐसी हमें तो फल पापी होची काकू आलू से धई होचे बरकाली में लालटीनी चल ए फूल पाइन जातना जन पाइन जातना फूल पाइन जातना जन पाइन जातना ए मर बकुल मुड़िया मनुष्य तुम्हारा चाली गजगा मेरी लगड़ी कार राजनंदिनी तारा चाली गजगा मेरी लगड़ी कार राजनंदिनी को
ঝগড়া বাগি কাটি হচ্ছে কা এ মাসি আমি কিন্তু রোমান্টিক শূন্য ছিল তবে কোন পাগল হয়ে যাচ্ছে না হাত গোড় খাই হলে সতরে তুমি তাহলে এই গাঁর রাজনন্দিনী হয়ে সবকে পত্রা হ দেখো গো পড়মা মানে মা মুই গা রাজনন্দিনী ହେଲେ ଶୁଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହଁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହଁ ତୁମ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ नहीं माँ जन खोरा कर जे कोलिया दिसी गली ଆରେ ନାଇଁ ती मते गोल साबुन किनी देबो कि मोर गोसिया ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣିଦେବୁ मोर हाथी मोर रजा मोर कोको पाना ଏଇ मोर प्रजापति ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତୁମ ଚେହେରା ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ नहीं रे मामी नहीं देखा ଜମା ଦେଖେଇବେନି ଆରେ ଏ ବନ୍ତିକା ଆରେ ଏ କଣ ଚେହେରା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ହୁଁ। ଏ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କରିଛି ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ଚେହେରା ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତା ଚେହେରା ଚାଲ ତାହେଲେ ଚାଲିଯିବା ଆରେ ମଉସା ତମେ ପୁଣି ଏ ନାରୀ ବେଶରେ କଣ ପାଇଁ ଏଟା କରୁଛ ଆରେ ଏ ବନ୍ତିକା ତମେ କଣ ୟାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ଏ ମଉସା ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ତମେ ୟାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଇଏ କିଏ ଦେଖି ଜାଣିଛ କିଏ ଏ ଆମ ଘର ଗୁମାସ୍ତା ଚକରା ମଉସା ଇଏ ତମ ଘର ଗୁମାସ୍ତା ହଁ ଆମ ଘରେ କାମ ଦାମ କରନ୍ତି ଏଇଠି ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ए ଚାକର मोर बकुल मुड़िया मनुष्य ई बाटा ओह नो केत केतनी हो देख मोर सुने देख मोर पेट देख देख केते सोना पिंदी छ देख 10टा बिकलु बोले 2 लोग खाए से करई मु तो काटा पिंदी छ मां ए तुमके देखला बेलन मोर ओड़े रको सुले खी जोई छ मोर गोसिया ଏତେ ଶୀଘ୍ର मोर हाथी ଆଚ୍ଛା तुमके देखी देला बेलु मोर इहो कालो परो कालो रो देवता तुमके मुई 10 दिग अग्नि के साक्षी रखी कर बिया है बिना गो I love you, baby. Mwah, 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 mwah. ମଉସା ଏଠୁ ପାଗଳ ଆମେ ନକରେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଛ मुई जीबी हैं मते बे रिगाली कर बे मुई खुली दे କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ हां ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଜମାରେ ଯିବେନି ସେ ତ କହୁଛି ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ହଁ ତ ତାକୁ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଛଳନା କରି ଏଠୁ କେମିତି ସେ ଯିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କର ନା ଆଲେ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ମୁଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଠିକ ହେଲା। ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ତାମାନେ ତମେ ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ होए तमर लागी त मुई कोदेल गचे उचकी है यार जड़ा गचे विष खाइबी ओह नो होए ତାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ मुसा मरा खाई देबी हो आ पुरवा अच्छा। केते विश्वास करबी आरे बुआ ହେଲେ ଶୁଣ ମତେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ होए ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ देखलो କାହିଁକି ନା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲିଣି आसी गला ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି ए हाथ गोड़ खई कांदा बोवानी करबू हां तते गुडे सेटिंग करी देबी ना निका ଆଉ ମୁଁ ନା ତମକୁ ତମଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ये ना तमे हेडकी कथा कह मोरी जैसी ଆରେ ସେମିତି ମରନି ହଁ ଆରେ ମରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଯେ हां ହେଲେ ଶୁଣ कह ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି केते ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ हो ତାମାନେ କଥାଟା ହେଲା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆମର ବଢି ଯାଇଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ କଥା ରଖିବି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇ କଥା ବି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ हां गो रखबी ମୋ କଥା ରଖିବ ନା हां
ରଖିବ ନା ମୋ କଥା? 1 ଫୁଟ ବା ରଖବି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ହଁ ତମେ ନା ମୋ କଥା ରଖିକି ହାତ ଦିଟା ତଳକୁ ରଖିଦିଅ। ହଁ ହାତ ଦିଟା ତଳକୁ ରଖିଦିଅ। ହଁ ରଖଲି। ତାପରେ ତୁମ ଆଖି ଦିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ହଁ ହେଲା ନା? ହେଲା। କଣ ଦେବି ଏଇନେ ତୁମକୁ? ମତେ ପେଟେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେବା, ଟୁଣେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଓଏ ତାମାନେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓଏ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଆଗେ ପେଟେ। ଥାଉ ଥାଉ ତ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି। ହଁ ହେଲେ ଦେଖ, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛି। ହଁ। ଉମ୍, ଏ ବୁଆ ବୁଆ କଣ ହେଲା? ପଚବାର କାଁ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତକି ଜଲ୍ଦି ଚୁମା ଦିଦେ ମୋର ଧୀମୁଡ଼ ସରସରେ କରି ଶୀତ କଟା ମାରି ଦଉଛେ ମା। ଆଚ୍ଛା, ଛାବା ମୁଇଁ ଟିକେ ଗରମ ହେସି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ହବ? ଓଏ କେମିତି? ତମେ ଶୁଣ, ହଁ ତାମାନେ ତମ ଗରମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସାରିଛ? ଓଏ ତାମାନେ ଚୁମ୍ବନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସାରିଛ ନା? ଓଏ ଠିକ ଅଛି, ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବି। ଏ ବୁଆ ଚୁମ୍ବନ ଦେବି ପରା। ଏ ଦେ ଗো। ଭଲରେ ଭଲରେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛ, ନଚେତ ପୁଣି ଥରେ जीबी रे हाथ गोड़ खाई जीबी तोर बुआ के काम बोलतिलू हाँ बापा गो मैं डंगर के मंदिर जीबी बोलू बन्ने मंदिर आइचू हाथ गोड़ खाई तोर बुआ के कोई करतो ते कुटी देबा तो जइंतु तो देखबू ବାପାଙ୍କୁ କହିବନି, ବାପାଙ୍କୁ କହିବନି। चल दे मैं एबे चल दी ఎవరు? अरे ଏମିତି କା? ମଉସା ତ ଆମ ଦିଗ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ସେ ଯେ ସେ କଥା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କଣ କରିବା ଏ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କି ଉପାୟ ଅଛି? ମଉସା ଯାଇ କହିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଯଦି ଜଣେଇବା ଦେଖିବ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ଠିକ କହିଛ ତୁମେ। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାଇଁ କରିବା? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ତାହେଲେ ଯିବା ଚାଲ। ଆଉ ଡେରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆସ।